আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে একটা বিষয় নিয়ে আসছি, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক কিছু কথাবার্তা বলার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2 দিন আগে নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে অনেকে বলেছিল হাড্ডাহাড্ডি, কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি না। ট্রাম্প অনেক বিশাল ভোটের ব্যবধানে ট্রাম্প হারিয়ে দিয়েছে কমলা হ্যারিসকে। তো 20 তারিখ জানুয়ারি, আগের মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারির 20 তারিখ, 2025 সালের জানুয়ারির 20 তারিখ হোয়াইট হাউসে শপথ নেবেন ট্রাম্প। অনেকে বলেন ডক্টর ইউনূস সাহেবকে চলে যেতে হবে। ट्रम्प मोदी बंधु। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया। ये कोई कोई बोला बहुत एकदम क्लोज काउंटर पार्टी कमला हैरिस, लेकिन अमेरिका में जो चुना हुआ ट्रम्प, बहुत सारे ज्यादा वोट मिला ट्रम्प को, वो जीता। बहुत सारे आदमी बोला अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनूस को चले जाना होगा, ट्रम्प जीता इसीलिए। ट्रम्प मोदी का दोस्त है, ऐसे भी बातचीत चालू है। इंटरनेशनल अफेयर में पर्सनल फ्रेंडशिप 1 to 2% रहते हैं। एक मुल्क के प्रेसिडेंट और दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट का वही 1 to 2% रहता है। बाकी 99% म्यूचुअल रिलेशन और पॉलिटिकल चीज के ऊपर देखता है। वो इंटर सब कॉन्टिनेंट, कंट्री टू कंट्री पॉलिटिकल रिलेशन के ऊपर निर्भर करता है। ये ट्रम्प जीतने से हसीना का क्षेत्र में कुछ चेंज नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इससे भी पहले बांग्लादेश में बीएनपी भी पावर में थी और दूसरे पार्टी भी पावर में थी। उस वक्त कभी डेमोक्रेट आया, कभी रिपब्लिकन आया, लेकिन कोई इतना ज्यादा असर गिनने का हम लोग नहीं देखा। अमेरिका का फॉरेन जो पॉलिसी है वो ज्यादा नहीं हिलता। ट्रम्प जीतने से जैसे इन्फ्लुएंस रहेगा बांग्लादेश के ऊपर, वही कमला हैरिस जीतने से भी एक ही इन्फ्लुएंस रहेगा बांग्लादेश के ऊपर। और ट्रम्प ये इतना सारी नहीं लग रहा है ये पूरा बांग्लादेश के ऊपर इतना सारी कुछ करेगा। क्यों? ट्रम्प का बहुत काम है, ये अमेरिका का इंटरनल पॉलिसी के ऊपर ट्रम्प का काम है। ट्रम्प জিতলে বাংলাদেশের উপর যে খুব বেশি ইয়া করবে তাই না, ট্রাম্পের নিজেরও অনেক কাজ আছে। সে তার ইন্টারনাল পলিসির উপর তাকে জোর দিতে হবে। कमला भी जीतने से बांग्लादेश के ऊपर प्रभाव फैलने का कोशिश करता था। वही ट्रम्प जैसे करेगा वैसे करेगा, ऐसे कोई बात नहीं। अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं रहा। अमेरिका फॉरेन विदेश नीति किंतु चेंज হয় না, পরিবর্তন না। আমেরিকাতে এই পর্যন্ত যতগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত তাদের সবাই অলমোস্ট মানুষ হত্যার সাথে কিছু না কিছু জড়িত ছিল। শুধু 3টা ব্যক্তির আমি নাম বলছি, এই 3টা ব্যক্তি বাদে। একজন হচ্ছে কেনেডি, একজন হচ্ছে কার্টার, একজন হচ্ছে ক্লিনটন। এই 3জনের হাতে তেমন রক্তের দাগ নেই, বাকি সবার হাতে রক্তের दाग আছে। अमेरिका का जितना सारी अभी तक जितना सारी प्रेसिडेंट आया 1947 से, और ये हर प्रेसिडेंट का हाथ में खून का कुछ दाग तो है। एक्सेप्ट 3 प्रेसिडेंट का हमको नजर में आ रहा, ये 3 प्रेसिडेंट का हाथ में खून का दाग नहीं। ये है कैनेडी, कार्टर और क्लिंटन। ओबामा का हाथ में भी बहुत ज्यादा दाग है। ओबामा का हाथ में ज्यादा दाग था, और जूनियर बुश का हाथ में भी बहुत ज्यादा दाग था। सीरिया में, लीबिया में जो चलाया, हत्याकांड चलाया बुश और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिलके, बहुत सारे दाग है। 3জন প্রেসিডেন্টের হাতে রক্তের দাগ তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। কেনেডি, ক্লিনটন এবং
কার্টার, জিমি কার্টার, ওবামার হাতেও রক্তের দাগ আছে। আফগানিস্তানে 45,000 মানুষ ওবামা মেরেছে। আর জুনিয়র বুশের হাতেও রক্তের দাগ আছে। সিরিয়া, লিবিয়া, এখানে সে প্রচুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। ट्रम्प हिंदू ভোটার আকৃষ্ট করার জন্য কিছু কথা বলেছিল। ट्रम्प अमेरिका का जो हिंदू वोटर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा कुछ बातचीत किया था। ये पॉलिटिकल बातचीत है, ये वोट के लिए। मोदी हर आदमी बोलता है अभी हसीना को मोदी लेके, ट्रम्प का सहायता लेके बांग्लादेश का कुर्सी पे बिठाएगा। হাসিনাকে মোদি ট্রাম্পের সহায়তা বাংলাদেশের মস্ততে বসাবে। ভাই, দুনিয়াতে এরকম কোনো আজ পর্যন্ত কোনো নজির নেই। একটা ডিক্টেটর, ফ্যাসিস্ট, পতিত স্বৈরশাসক আবার দ্বিতীয়বার এসে कुर्सी बसছে, चेयरे बसছে। ट्रम्प का ऐसा कोई काम नहीं है जो एक डिक्टेटर का पास है, हारा हुआ, हार गया, ऐसे डिक्टेटर का पास जाएगा। ट्रम्पेर এরকম কোনো ঠেকায় পড়ে নাই যে একটা হাইরে গেছে এরকম একটা ডিক্টেটরের কাছে সে যাবে। आवाम लीग का निषिद्ध किया, यह संगठन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक थे आवाम लीग के लिए। 2,500 आदमी को मारा मोदी, ये हसीना का वक्त में 2 से 2,500 आदमी को मारा। আরেকটা বিষয় আমি উল্লেখ করি, হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ। ভাই, বাংলাদেশের নাগরিক হচ্ছে প্রায় ধরেন 90% ধরলাম আমরা মুসলমান, বাকি 8% মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আছে। তো এই বাংলাদেশের নাগরিক, আপনার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বাংলাদেশের নাগরিক, তো মুসলমান কেন বাদ পড়লো? হ্যাঁ, এখানে তো আপনারা একটা সাম্প্রদায়িক ইয়ে সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান नागरिक परिषद, ये बांग्लादेश का आदमी हम समझ रहा 90% मुस्लिम है, तो आप लोगों की ये संगठन की क्या जरूरत है? हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान परिषद क्यों? हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान मुस्लिम परिषद क्यों? मुस्लिम बात किया यहाँ से, मुस्लिम क्या बात करबे এখানে? मुस्लिम की देशेर नागरिक ना, 90% मुस्लिम नागरिक, আপনারা 90% মুসলিম নাগরিককে বাদ দিয়ে আপনারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ করেছেন। ভারতে মুসলমান হচ্ছে 15%, কিন্তু সরকারি চাকরিগুলোতে দেখেন 1 to 2% मुस्लिम আছে। इंडिया में मुस्लिम है 15%, लेकिन गवर्नमेंट जो जॉब है इसमें आप अगर देखने चाहिए तो देखिएगा, उसमें 1 to 2% से ज्यादा मुस्लिम नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू परसेंटेज है 8 to 9%, बांग्लादेश में 8 to 9%, 8 से 9% हिंदू परसेंटेज। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप अगर देखें तो 25% हिंदू है। বাংলাদেশে 8%, 9% মতো হিন্দু আছে, কিন্তু সরকারি চাকরিতে আছে 25% হিন্দু। এই বাংলাদেশে যে 8 থেকে 9% হিন্দু নাগরিক টোটাল জনসংখ্যার মধ্যে সরকারি চাকরিতে 25%, এটা আমার কথা না, এটা পতিত স্বৈরশাসক, পতিত ডিক্টেটর শেখ হাসিনার, এটা পতিত ডিক্টেটর শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের, টাকলা মোমেন, আব্দুল মোমেনের ভাষ্য। আপনি পুলিশে যান, দেখবেন প্রত্যেক থানায় থানায় বেশিরভাগ হিন্দু ওসি, উচ্চ পর্যায়ে হিন্দুরা বসে আছে। সেক্রেটারিয়েটে যান, দেখবেন উচ্চ পর্যায়ে হিন্দুরা বসে আছে সেক্রেটারিয়েটে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকে যান, দেখবেন সব উচ্চ উচ্চ পর্যায়ে হিন্দুরা বসে আছে। কেন ভাই? এটা তো একটা নিয়ম ইয়ে ছিল। आप पुलिस में जाने से देखेगा बड़ा अधिकारी हिंदू है, सेक्रेटेरिएट में जाने से सचिव और सीनियर सचिव सब बहुत सारे बहुत सरकारी अधिकारी है, ये ज्यादा से ज्यादा हिंदू है। बांग्लादेश बैंक में जाने से भी ऐसे मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय में जाने से, शिक्षा अधिदफ्तर में जाने से भी आपको हिंदू मिलेगा ज्यादा ऑफिसर। शिक्षा मंत्रालय গেল হিন্দু অফিসার বেশি পাওয়া যাবে। আর আপনারা যে হিন্দু, আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আপনারা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, আপনারা যে বাইরে গিয়ে এখানে মুসলমান
অত্যাচার হয়েছে, এই হিন্দু অত্যাচার, হিন্দু সংখ্যালঘু অত্যাচার হয়েছে, হিন্দু সংখ্যালঘু, আপনারা তো একটিবারের জন্য আপনারা বলেন নাই। আপনাকে বলেছেন একটিবারের জন্য যে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নিজে মারছে ইসরায়েল আমেরিকার মদতে। আপনারা মোদি তো ওইখানে গাড়ি করে অস্ত্র, জাহাজে করে অস্ত্র পাঠিয়েছেন। मोदी हुआ जहां से एमुनेशन भेजा, पैलेस्टाइन इतना सारे पैलेस्टाइनी को मारने के लिए इसराइल को पास मदद दिया। मोदी भी खूनी है पैलेस्टाइन के साथ। बाइडेन जैसा खूनी सहायता किया इसराइल को मारने के लिए, पैलेस्टाइन को, इनोसेंट पैलेस्टाइनियन के लिए। शिशु बच्चा भी वह रेहा नहीं मिला। তো আপনারা ওগুলো নিয়ে তো একটা কথা বলেন না কই। আপনারা বার্মাতে যে এতগুলো মুসলমান মেরে ফেললো, রোহিঙ্গাকে মেরে ফেললো, এতগুলো কোনোদিন একটা টু শব্দ করেছেন? করেন নাই। যুগে যেখানে দেশে দেশে যেখানে মুসলিম হত্যাকাণ্ড হয় আপনারা একটা শোধ তুলেন না। আপনারা শুধু বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করেন। ভাই অস্থিতিশীল করলে বাংলাদেশকে, আপনারা কি মনে করেন আপনারা শান্তিতে থাকতে पारबें? पैलेस्टाइन में इतना सारे मुस्लिम का निधन कर रहा, वहाँ मोदी जहाज भेज के वह आर्म्स हथियार भेजा मारने के लिए, इसराइल को मदद किया मोदी हथियार भेज के। तो आप लोग तो कोई एक प्रतिभा भी नहीं किया, इतना सारी पैलेस्टाइनी को मारा। मोदी वहां जहाज से एमुनेशन भेजा मारने के लिए, इसराइल को मदद किया, यहूदी को मदद किया मोदी। बाइडेन जैसा मदद किया तो मोदी भी मदद किया। को आप लोग हिंदू परिषद तो ऐसा कुछ एक शब्द भी आप लोग ने बताया। और यह बर्मा में इतना सारे मुसलमान को निधन किया, आप लोग कोई कुछ बोला नहीं? बोला आप लोग को खाली या एक अनस्टेबिलिटी करने के लिए आप लोग कोशिश जारी है। ये अच्छा नहीं है भाई, अनस्टेबिलिटी होने से आप लोग भी सही नहीं रह पाएंगे। तो इस्लाम एक शांति धर्म है, इस्लाम का मुसलमान अच्छा इंसान है। आप अगर मुसलमान अच्छा नहीं इंसान होने से, मुसलमान शांति का धर्म, इस्लाम शांति का धर्म नहीं, क्यों मोदी क्यों भीख मांगने के लिए जाता है मिडिल ईस्ट में? মুসলমান যদি ভালো না হয়, ইসলাম ধর্ম ভালো নয়, মোদি কেন মিডল ইস্টে? মুসলমান, মোদি তো কট্টর হিন্দুত্ববাদী, মুসলমান বিরোধী একজন মানুষ। হ্যাঁ, বিজেপি। মোদি কেন যায় ভিক্ষা থালা নিয়ে মিডল ইস্টে এবং গিয়ে সৌদি বাদশার পা ধরে সালাম করে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।